अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह के साथ और नई उम्मीदों के साथ आपकी प्यारी सी बहन नाहिद अख्तर हाजिर है। तो जनाब आज इतनी प्यारी सी धूप निकली हुई थी और मैंने सोचा क्यों ना अम्मी अब्दुल समद को जाके धूप में बैठाया जाए, क्योंकि जब ये दोनों अंदर बैठे होते हैं तो सफाई करना ज़रा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा पहले इनको धूप में बैठाऊं तो बाद में जाके सफाइयाँ करूँ। और ये देखिए हमारे छोटे छोटे मुन्ने का के दो जो हमारे नए मेहमान हैं, तो इनको इस तरह चूँकि ये बहुत भागते हैं और इनको देख के ना जो हमारी बकरी साहिबा है वो अपना नाश्ता नहीं करती यानी अपना खाना नहीं खाती, इसलिए इनको इस तरह छुपा देते हैं। जब वो खाना खा लेती है तो जरा फिर इनको छोड़ देते हैं। और मैं बना रही थी आलू के पराठे, चूँकि बच्चे सारे घर थे तो मैंने कहा आलू के पराठे बना लेती हैं बच्चों के लिए। एक हाथ से मोबाइल पकड़ के बनाना भी जनाब बड़ा मुश्किल था। और ये है जी जनाब टमाटर हैं, ये यहाँ पर हमें सस्ते मिल जाते हैं, ख़राब होते हैं और लेकिन कच्चे भी होते हैं बीच में, लेकिन 200-300 के 5 किलो मिल जाते हैं तो हमारी ये भी गनीमत है इससे ले लेती है। प्याज भी इसी तरह मैंने लिया था, ये भी बीच में से आधा ख़राब हो आधा किस तरह, लेकिन सस्ता पड़ जाता। और सबसे बड़ी बात है मुझे बाहर निकलना नहीं पड़ता, बहुत मुश्किल होती है बाहर से जा के ख़रीद के लाना, मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होती है। तो जनाब मैं बना रही थी आलू के पराठे, उसके लिए मैंने आलू लिए थे, टमाटर लिए थे, प्याज लिए थे और बाकी ये गरम मसाला, चाट मसाला, सब्ज़ मिर्च वगैरह ये सारी चीज़ें थी। तो जनाब आते हैं जो आज हमारा टॉपिक है, आप साथ साथ देखे हुए आलू के पराठे भी और साथ साथ मैं अपना टॉपिक भी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। जो मेरा टॉपिक है डक्की भाई, तो आप लोग सब जैसे जो व्लॉगिंग देखते होंगे, चूँकि आपको पता है डक्की भाई के बहुत फॉलोअर्स थे और अजय भट्ट वगैरह के भी, तो 6 मिलियन फॉलोअर्स, एकदम 7 मिलियन फॉलोअर्स से जी 1 मिलियन फॉलोअर्स कुछ ही दिनों में डक्की भाई के चले गए। वो कैसे क्या है, वो वजह बनी जो स्कैम जो उन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया था उसके बाद, जो तलहा रिव्यूज़ ने उस पर वीडियो बनाई थी और मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाई थी। तो उसके बाद जो है डक्की भाई ने जब अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया, डक्की भाई, रजा भट्ट और नदीम नानीवाला, इन्होंने मिल के जो पहले उसको धमकाया जाके और उसने फिर वो सारी वॉइस क्लिप दिखाई और उसके बाप को पुलिस भेज के घर से पकड़ के थाने ले गए, उसके घर में तोड़ फोड़ की और उसकी जो नई बाइक थी वो उठा के ले गए, उसको भी धमकियां देने लगे, उसके बाप के साथ उसके बाप को करंट लगवाया गया। और ये चीज़ें तो अब वो तो कहता है मैं पीछे नहीं हटूंगा। देखें यही कुछ जब शाम इदरीस का वाक़या था, यही कुछ डक्की भाई ने शाम इदरीस के साथ भी किया था। और इसी तरह उसको शाम इदरीस पहले फैमिली ब्लॉगर था और जो कुछ उसने उस वक्त डक्की भाई ने शाम इदरीस के बारे में कहा था कि ये करता है, वॉशरूम दिखाता है, डक्की भाई ने उससे ज़्यादा बुरा कंटेंट दिखाया है। जिस तरह उसने शाम इदरीस के बारे में जो बातें की थी वही बातें उसने ख़ुद अपने कंटेंट में ज़्यादा बुरी की हैं, यानी ज़्यादा दिखाना, ज़ूमानी बातें करना, ये कुछ सारा डक्की भाई ने किया। और आज वही डक्की भाई के साथ हो रहा है। जिस तरह उन्होंने उस वक्त शाम इदरीस को रोस्ट किया था और उठा के वहाँ से उसकी फैमिली के बारे में बातें की थी, ये वो आज उसके साथ, जबकि तलहा रिव्यूज़ ने फैमिली को नहीं घसीटा, इस तरह नहीं किया, ये कहा कि वो फैमिली दिखाता है, वाकई वो फैमिली दिखाता है। और उठा के सिर्फ उनके कोर्स के बारे में बात की थी, जिसमें इन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया और पुलिस को बीच में लाए, ये चीज़ें उन्होंने की। जबकि आप सब जानते हैं डक्की भाई को लोगों ने सिर्फ उसकी फैमिली, उसके मस्खरे पन की वजह से पसंद किया। और नदीम नानी वाला मोबाइल बांटा था और जब भट्ट लोगों को घर में बुलाना, मिलना और देगे देना, चीज़ें देना, न्याज़ें देना, इन चीज़ों की वजह से लोग सिंपैथी हासिल करके ये लोग आगे गए थे। और आज ये अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके उन्हीं लोगों, जिन लोगों ने इनको ऊपर चढ़ाया, उन्हीं की नज़रों से उतर गए हैं। और तलहा रिव्यूज़ ने तो बहुत ज़्यादा, आपको पता है मैंने अपने व्लॉग में बताया था, बहुत ज़्यादा इनके बारे में वॉइस ओवर, इनके मैसेजेस, पूरा उनका डेटा इकट्ठा करके लगता है बहुत अरसे का ये प्लान कर रहा था किया। और आप जानते हैं तलहा रिव्यूज़ के आप पहले व्लॉग्स देखें उसमें उसके लाखों में होंगे, अब उसके मिलियंस में ये वीडियोस गई हैं। और डक्की भाई भी ऐसी करके शाम इदरीस के बारे में कह के एकदम से ऊपर आया था। उस वक्त डक्की भाई ने भी वीडियो बनाई थी कि मेरी जान को ख़तरा है, लेकिन ये कि शाम इदरीस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन डक्की भाई ने तो
کر کے بھی دکھا دیا، جس کی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں ڈکی بھائی کے فالوورز اوپر سے سارے 1 ملین فالوورز کم ہو جانا چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں کتنا عرصہ لگ جاتا ہے کہ فالوورز بڑھانے میں یا سبسکرائبرز بڑھانے میں، تو لیکن یہ ہے کہ اس وقت ڈکی بھائی نے بھی یہی کیا تھا، آج ڈکی بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ لیکن میں ہمیشہ سے ایک بات کہتی ہوں، اگر ہم ڈکی بھائی کے خلاف، رجب بھٹ فیملی ولاگنگ کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو ہمیشہ ان فیملی ولاگنگ کو سبسکرائب کرنے والے بھی ہم ہی لوگ ہیں، ہم ہی لوگ قصوروار ہیں، ہم لوگ ان کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم یوٹیوب چینل بناتے ہیں تو ہمیں خود یوٹیوب بتاتا ہے کہ کیا کانٹینٹ بنائیں، کیسا کانٹینٹ بنائیں، کون سا کانٹینٹ لوگ دیکھتے ہیں۔ جیسے ہم امیزون کرتے ہیں، شاپیفائی کرتے ہیں، دراز پہ کام کرتے ہیں، ہم پہلے سرچ کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں لوگ لے رہے ہیں، کون سی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں دو لوگ، اور کون سی لوگ لینا پسند کر رہے ہیں، پھر اس پہ کام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یوٹیوب پر بھی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے لوگ کیا دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے اگر کوئی اتنی محنت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کی ویڈیوز، اس کے ولاگز کوئی دکھتا نہیں ہے، ریویوز نہیں ہے، تو اس پہ کوئی ولاگ نہیں بنائے گا۔ جیسے اتنے اچھے ولاگرز تھے ہمارے، جو ہمارے ٹریولنگ ولاگنگ، ہماری ثقافت کو دکھاتے تھے، اور یہ ولاگز بنانا مشکل ہوتا ہے، ان پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس سے ہم ہی یہ وجہ ہے کہ جو ہم ان لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب میں خود سرچ کر رہی تھی یوٹیوب پہ، تو یوٹیوب مجھے ولیج ولاگنگ میں جو عورتیں کام کر رہی ہیں، اپنا جسم دکھا رہی ہیں، یہ چیز بتا رہا تھا کہ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو وہ چیز پھر وہ لوگ وہی بناتے ہیں۔ تو ہم خود ہی ہیں وجہ ان چیزوں کو اوپر لے کے جانے والے۔ اگر ہم نہیں دیکھیں گے، یہ لوگ اوپر نہیں جائیں گے۔ تو بس یہ میں عبدالصمد کو ناشتے کے بعد تھوڑا گھمانے پھرانے لے کے گئی کہ وہ بھی نکلے باہر، دنیا دیکھے، خوش ہو۔ آپ کو پتہ ہے میری تو میں یہ نہیں کرتی لوگوں سے شرماؤں، میرا بچہ چل نہیں سکتا، بلکہ میں اپنے بچے کو باہر نکالتی ہوں تاکہ اس کے اندر کانفیڈنس پیدا ہو، وہ دنیا کو فیس کر سکے۔ اور اب عبدالصمد کی آواز میں سنیں پیاری سی نعت۔ تمنا بود توشی ہے توالی بو سپاتے کو امام الانبیاء دیکھو حبیب اکرم دیکھو بدن کے دم قدم سے صبح راوری دو سنی وائی بدن کے دم قدم سے صبح نابی دو سنی وائی ونوائی کر دیا جس نے فضاد و دے نمادے کو ونوائی کر دیا جس نے فضاد و دے نمادے کو۔ تو جناب، تو فیملی ولاگنگ خود اس طرح غلط نہیں ہے۔ آپ جو چیز دیکھتے ہیں یوٹیوب وہی چیز پرموٹ کرتا ہے۔ اگر ہم لوگ اچھی چیزیں دیکھیں گے یوٹیوب وہی پرموٹ کرے گا، اور وہی چیز لوگ بھی بنائیں گے۔ اور اگر آپ غلط چیز دیکھیں گے یوٹیوب غلط چیز کو پرموٹ کرے گا، وہی لوگ بنائیں گے۔ تو خدا را آپ اچھی چیزیں دیکھیں، اور فیملی ولاگنگ خود غلط نہیں ہے اگر اس کے پیچھے ایک نیک مقصد۔ انشاءاللہ اس پہ بھی ایک ویڈیو بناؤں گی، تو ابھی اس ولاگ کو اینڈ کرتی ہوں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس پڑھ کے بہت خوشی ہوتی ہے، لگتا ہے میرے بہن بھائی میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو کل ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔